Itu bamboo shoot fresh. Aro itu kauri mongso 5 kg start kores deh. Jaga tuh balas deh tadi kan. Masti view tuh. Mohon master chef. Kuliti. Acha mix singina. Kuliti ekon bula kya gikma. Kauri tuh. Ekon. Tadi ekজন bड़ा জলাই সে হলে বি তাই খাবো না কালা হয়ে যাচ্ছে নাইফ কি সবই পাউডার বি বালু হয়ে যাচ্ছে তাতে শুধু তাতে মাংস তাতে শুধু খাওয়া সবই না একটা তো 6 প্যাক আর না 6 প্যাক কো না বাবলা আছে তাই পিছনে পাত খালা দেখাবো কিছু দে আর তাইলা জল সুদিছে গলে তো সাবি মাংস বি কিনা খাইছে জ্বলাই না এইটো গাদো তাই পিছনে দা ইন্সপি করবো আছে হ্যাঁ अरे डाल दे बबलू लगा ना हट ले और अपना डाल दे टोमेटो जन ingredients hali este tomato aro ki hale raja murcha tin tal dibi सब डाल दो राजा मरचा चिली पाउडर भी डालो राजा एक बट लगा दे खाओ ले रखे itu tu saja अरे दे जो दिसते में बाई जणो अप्सरा में खास ऐन करवाली कुठे निघाली घालले साथ लड़ा भी डाल दे पागल करते तुझे मोरनी शिसाल गुलाबी साडी आणि लाल लाल डालो तो ले की डालो राजा हम सब एक तो बट लगा खाइले itu kasare kana no di bahar lagache master chef চারটা বইছিল তখন তো একজন পর একজন এতো হালিব কই না সব মাস্টার শেফ আছে না উপায় নাই marathi boy boy লাগিছে না কাম দে बोला छोकरा बल बल कोइ लाओ চিলি পাউডার হালি আছে এতিয়া ए धरी नंबर নিমখ খালিছ না হলা নাই डाल जे ওকে कृष्णा जी तो राजा झाला सगळे दिक्षा दे पण आज भी बोले किस्मती তো आज भी बोलो नको म्हणे চিলি পাউডার হালিছে উপায় নাই মাস্টার শেফ খান তখন বই আছে চারজন আছে একজন করে তো হালিব কই না তখন পার্কিং করে पानी खिलाई दियो और सुखाई दियो खत्म हो गले नतुन पानी डालिছে লাউরা ব্যাম্বু শুট তো জিসি তো কিমান বল গো মানে জবরদস্তি আৰু ডালিছে তো জি উলাই দিও না অলপ সুখাই উলাই দিও রে মই তো উপায় নাই মাস্টার শেফ চারটা বই আছে একজন ব্রাদার একটা ಇದು হালিব গই একটা ಇದು না হালিব গই আর একটা আমি না সাপ রোমান্টিক फल खाओ निंजे फल खाला सब আমি আল্লাহ স্যার উপায় নাই কি মাগিয়ে কথা কইছে अपना टाइम आता है माने तो एकले मजले खावले ना सब उकलो दे खावले ना ಇದು কে কই তো মাংস सेमा स्टाइल আছে তো মাংস বি সবই एकदम प्योर लोकल সাইজ হলে জুতে উঠাবি না काइनी ना लजा अरु मला काइनी नाही बस तो लो পকোড়া মজা আছে রে আর এই দিলা কোনসা शेफ बुलासे कितना है शेफ এই জোনে গো মাকি বরাবি शेफ भी মাকি বরাবি গিরাই আছে লাওলা দি গরো ओली भी साइज है ना वीडियो जे बिया खान तो काटी दियो